પાટણથી કે જ્યાં કલેક્ટર કચેરીમાં બોમ્બ મુકાયો હોવાનો ઈમેલ મળ્યો। પાટણ જિલ્લા કલેક્ટરના મેલ આઈડી પર આ ઈમેલ આવ્યો। બપોરે 3 વાગ્યા સુધીમાં કલેક્ટર કચેરીમાં આઈડી બ્લાસ્ટ થવાની શક્યતા હોવાનો ઈમેલ કરવામાં આવ્યો છે। ઈમેલને પગલે જિલ્લા કલેક્ટરે તમામ કચેરી ખાલી કરાવી છે। अधिकारी कर्मचारीओने घरे मोकलवा हुकम करवामां आव्यो छे। एसपी, एलसीबी, एसओजी सहितनी पोलीसनी टीम अत्यारे कलेक्टर कचेरी पहोंची चूकी छे। तो ईमेलना पगले जिला कलेक्टरे तमाम कचेरीओ खाली करावी छे। अधिकारीओ अने कर्मचारीओने घरे मोकलवा माटे हुकम करवामां आव्यो छे। अजाण्या ईमेल आईडी परथी मेल मोकलवामां आव्यो छे। आईडी बॉम्ब ब्लास्टनो आ मेल मोकलवामां आव्यो छे, जेने लई अने हवे कार्यवाही थई रही छे। पाटणथी आ समाचार छे, ज्यां कलेक्टर कचेरीमां बॉम्ब मुकायो होवानो ईमेल मळ्यो छे। पाटण जिल्ला कलेक्टरना मेल आईडी पर आ अननोन ईमेल आव्यो छे अने हवे तेने लईने तपास करवामां आवशे। बपोरे 3 वाग्या सुधीमां कलेक्टर कचेरीमां आईडी ब्लास्ट थवानी शक्यता छे। ईमेलना पगले जिल्ला कलेक्टरे तमाम कचेरीने खाली करावी दीधी छे। तमाम जे अधिकारीओ अने कर्मचारीओ हता तेमने तुरंत घरे जवा माटेनो आदेश आपी देवायो छे अने વધુ તપાસ પણ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે। एसपी, एलसीबी, एसओजी सहितनी पोलीसनी टीमो कलेक्टर कचेरीए उपस्थित। तो पाटणमां कलेक्टर कचेरीमां बॉम्ब मुकायो होવાનો આ ઈમેલ મળ્યો અને જેને લઈ અને હવે તપાસનો ધમધમાટ થઈ રહ્યો છે। જો કે तुरंत ज पगला भरवामां आव्या छे, तुरंत ज आदेश आपी देवामां आव्या छे, कचेरीने खाली करावी देवामां आवी छे। ईमेलने पगले जिल्ला कलेक्टरे तमाम कचेरी खाली करावी छे अने तमाम हवे तपासनो धमधमाट करवामां आवशे।